Telemora bekaste shakham nokbai gerungjak lama kedekma jora romoi belaikeno hamya engjak abobai thanglai sok thaithani shakhamya klaijak rokni simi chengei tongkosong lukrok belaikeno jengjal nugo o lama hamyani kok tomano manei naina bagai phai sok paijak Telemora constituency ni MLA jek Kollani Saharai berainai mungni bisingtui nukha soisoino lama belaikeno hamya tei Fatar Hastini Thikatar Babia Construction kedekma jora bisisa romoi o lama snamnani bagai samung chengfano o samungni swkangmung gwerui lama kinar kinaro hakur kotor kotor khurjak abobai taibo thanglaiso khlaitani bufuro tamo ungno kebo sirigya belaikeno kirima singsa engjak o lama hani bagai tongkosong tongnai lokorokni kokno wansogui kok silchamung kasanai manager no ringui bo belaikeno kulkha abai baksa datino o lamano snamui rani bagai dagi mungbo rekha MLA juk sai khena rekha tongkosong tongnai lukurokni rang base o samungrok khlaijagai tongo phiaba borongni rangno obahaike samung chaya khlaijagai khibijagei tongmani bo abo gosibui nahai mania botai bosaka lama hingke it pathor simiya o lamatui khorok busuk sak hamiabo klaijak rok thanglaiso khlaibai khorok busuk bemar kotor kotor manjak rok thanglaiso khlaibai kebo sia bufuro tamu kotor deramung ongoi tong kebo siragei mangala bufuro tamo ongoi thangno haini bagai datino o lamano snamnani bagai dagi mung dikha ablejek Kollani Saharai o salo bini logio tongo poro porishotni chairman Rupok Sarkar TUDNE director engineer khoboi juda juda adongrok ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? शंकरदा सर गाटत गाट कैसे निकलता है सर वो किसे निकलता है ये देखिए हाँ ये भी गड्ढा हम मान रहा है हम नहीं किया यहाँ पे फिर ये किसे निकलता है ये तो किसे निकलता है तो नहीं किया आप सामने नहीं किया आप थोड़ा सामने आ जाइए पूरा भी बोल रहा मैं झूठ नहीं बोल रहा आगे और भी है डाल दिया बस खत्म बोला डाल दिया सर हमने आश्वासन दिया है नाम करते हैं सर 7 दिन हुआ है सर 10-12 दिन से ज्यादा नहीं हुआ है सर एक का वेतन है 2 लाख 3 लाख रुपया का वेतन है और वो काम नहीं करता है नहीं सर ऐसा नहीं है सर हम यहीं पे आपकी काम के लिए चलो अस्पताल के सामने चलो कुछ नहीं किया आपने सर हम इसको बिना बिटमिन के ही दिया है सर हमने नाम को ये भी अश्योर किया था एक बार थोड़ा सा सूखा 10 दिन का मौसम मिले मैं इसमें पूरे में बिटमिन करवा चलो पूरा रास्ता देखेंगे चलो कुछ नहीं हुआ काम नहीं हुआ ये जो बात करने से ऐसा नहीं होगा ये रेड मटेरियल हम लोग डाला मैम ये पूरा ये रेड मटेरियल जिसपे इसके नीचे बहुत गड्ढा था मैम इसको हमने भरा है मैम ये जो छोटे छोटे फिर से रटिंग हो गए फिर से मैं इसको भरूं ये सबसे बड़ा गैप है मैम ये जितना रेड मटेरियल यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंजरस था सर इसको हम लोगों ने भरा था मैम अभी आपको इधर में रखूंगी ऑफिस के सामने है हॉस्पिटल छोड़ दीजिए ये आपका ऑफिस का प्रीमाइसेस के सामने मैम फिर से बताता है मैम नहीं हुआ काम भी नहीं हुआ नहीं मैम मैं डीबीएम नहीं किया था हमने बोला था हमने पॉट होल्स अभी रिपेयर कर दे तो जो मेजर पॉट होल्स वो देखिए मैं वहाँ पे अभी भी किया हुआ है मैम ये सब रास्ता क्या है ये सब रास्ता क्या है पूरा
रास्ता नहीं सकती। मैम इसको ठीक करने के लिए बिटुमिन करना पड़ेगा और थोड़ा बरसात होने के बाद हम लोग पूरा रास्ते में मैं गई हूँ, पूरा रास्ता में गई हूँ मैं। कहाँ दिया है आपने? मैम ये यहाँ पे एक मेजर पॉट होल था मैम, यहाँ पे जाने में गाड़ी को इतनी दिक्कत आती थी मैम, इसको भी हमने मटेरियल डाल के अभी सारे पॉट होल्स को ठीक करवाया मैम। ये जो है पूरा रास्ते में। ये कंक्रीट भी हमारे না আজকে আমি ওমপি চৌমনি টু তেলিয়ামুড়া সাব ডিভিশনাল হসপিটাল এই রাস্তা বিগত 2 বছর যাবতই খারাপ। তো মাঝে মাঝে রিপেয়ার হয় কিন্তু এটা নামমাত্র। অনেকদিন হয়েছে গর্ভবতী মহিলারা টমটম থেকে অটো থেকে পড়ে গেছেন, অনেক বয়স্ক লোক যাতায়াত করেন। এটা একটা বিজি রাস্তা, কিন্তু NHDCL এবং তাদের যে যারা তাদের কন্ট্রাক্টর, যে সংস্থাকে তারা সাব কন্ট্রাক্ট দিয়েছেন, সেই সংস্থা ঠিকমতো কাজ করছে না। দীর্ঘদিন ওনাদের সাথে আমি সম্পর্কে রয়েছি, আমি রিকোয়েস্ট করছিলাম, কিন্তু ওনারা ঠিকমতো কাজটা করছিলেন না, নানান এক্সকিউজ দেখাচ্ছে। কিছুদিন আগেও ওনাদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে এই কাজটা ইমিডিয়েট করে দেওয়ার জন্য, কিন্তু কাজটা ঠিকমতো ওনারা করছেন না। আমি ওনাদেরকে বলেছিলাম যে আমি রাস্তাটা দেখতে যাব, আমি এর শেষ দেখব, কিন্তু আজকে আমি গেছি, আমি দেখলাম রাস্তার কাজ হয়নি, অত্যন্ত খারাপ অবস্থা। তারপর আমি তাদের সাথে এজেন্সির সাথে কথা বলেছি, ওনাকে আমি রাস্তায়, উনি বলছেন কাজ করেছেন, ওনাকে রাস্তায় ডেকে নিয়েছি, আমার সাথে উনি ভিজিটে বেরিয়েছেন, দেখুন কোথায় কাজ করেছে, কোথায় কাজ করেছে। এটা নিয়ে আমি রাস্তায় বেরিয়েছি, ওনাকে নিয়ে আমি চিন্তা ভাবনা করছি। আমি হয়তো দেশের মাননীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরিজি, সড়ক পরিবহন মন্ত্রী, ওনার সাথে দরকার হলে এই ব্যাপার নিয়ে আমি কথা বলবো। NHDCL সারা রাজ্যেই কাজ করছে, কিন্তু এই কাজটা এতটা গাফিলতির সঙ্গে করা হচ্ছে, এতটা উদাসীনের মনোভাব দেখাচ্ছে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। কারণ সাধারণ মানুষ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সাধারণ মানুষ খুব কষ্ট পাচ্ছে, যেটা আমাকে বারবার দুঃখিত করছে, ব্যথিত করছে। তাই আমি আজকে রাস্তায় নেমে তাদেরকে সরজমিনে দেখিয়েছি রাস্তার পরিস্থিতি কি। আসলে এজেন্সিটা কাজ করছে না, একদম বাজে একটা এজেন্সি। তাই আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনবো বিষয়টি, এই জন্যই আমি রাস্তায় আজকে বেরিয়েছিলাম।